Amadu Ali Konare ni yo bonya dia o jaranya ko sebe ne be sebe nda ngoma ko l'indicateur et du renouveau do bido bolido alamisa octobre ko tle muka ani fla ba fla ni muka sayin ambe ula sebe danye folo ango natara kala ko anemo dramane alu kone ale kan no blado anga ta jamana korosel keina ana kenya ka ba fede abarata femi ye baga marla munum be jango kene fie ba membe na bi wolo ko gurma kwa mobila ma uso sigi mendengene bleka de sabu kada ka femi gwele babe uka bibina ni ata ka laje u sheria soro ka bo meri barakala do fe meri barakala mi na bodula dugumin to ko taboy aya obe bure mu marala o fana be gawo maraba ko nala Ibrahima e kasa maiga ale sheria ke aya dira ka fa ko ka be sibilite mane gwele bado kembe uluka utado gwele mura fa onfa Amadu Ali Konare ta ko ndebe wuli ikado furu lanu were ta de be wuli baga marayro an bagandu nu be ro mununa tasuma bagi an shishi abe fa bele jele fe kwa keme ku sebe ko digu tadu ba ke tugomina yoro membe na bi ko gurma ngonna la bagamara yoro do mawda hirime abinyini ko sebe kabilla walula ako bibi na fem ngone tasma do ko ngeme ko jugu baye ma taro tasma numbo me romi sigana keme tasma numbo ro ko sebe gaw marala bibi na ku tado ubu ko rojme ni ngatu jarojme Amadu Ali Konare ko ngele ambe ko sebe o pana ni wulika jomma ke mare numbe ni gule abu da no la kana bali agule ayi na fara ko femi dadu munu be nyini romi ko fana bina jene je dungodo ko ye wale nyinama ya abisonga jinga ko sebe akagele femi ngoni la selu kera ka chire blaka na fo jamana ma nyama uye nga wulika jo ko no make sababa ye sabun denet mene ibaye ka fo aywa ma nyama do wulla ku kunda yoro nga kata ko laje na kabolu ye pontige o mi na bi wulo ko wabaria olu segru ko ka sababe ke bul ma fendanya ikado ani aywa ku dese chamambe olu bichi ma se ka sra soro ko na hakilna jigina ni ya laje ni ngoy ngon tasma mana ngon ngeme gele abayo ma o fana mina fara minga o ye bamanja wale mimbe ni yoro nununa kabi wati ja sabu marfatigi do fana de be Amadu Ali Konare lembo bi sara olu de olu gouvernement yewa jatina ko jamana be jamana kono sawa kabakodo o manunu olu ko ne mona fade be nyona sunitile abi sanja mambo wa ko ndo me ko ka fo koko edo ko min dugu mewa adu ndede ubu daga de femi lembo ka boshi mola femi ni bagandigu ko ni baga ere akeme keme sarala ba boshi ula de kono keme gele abay baga marla ma na fara ko manju bi ka na fara ko tasmo mana fana bi ka ko e wale mi na keme ka ma chamazra o pona ni ngoy laje femi ni marfatigi nunye ku bi se fo million chamande de soro ni sigala man nuna no ma soro bagauna o ba soro udufa ko ndala ka boshula o pona ku tado ubisuna ni nyeme ble femi ngoni gaw kawye jango guruma ko nala aywa bajulu be nyere o kina va fe ibai ka fo gele ababe o kan marabolo ina o pona bibina tasuma mana mi no ko ndo me kola kasi femi nye bamanju ka gele afana ma o ko kanda yime ko sebe kuma la baye munye aywa ko femi jemna nyema oye ko ma be sika fo wulika jotina ken na ko sabu ko bamako ya ikaro ko mo ko rebe mo ka mendeni hakilna werebe nyamawla sabu femi ngoni ye joro ko jango franjala fanga ngonna la ayo o joro ko nyeni kona ko gwele abenu mamunu ngani njoroina uka gwele ka ma frage folo de sabu mamunu nganga frage olu yorbe ay wadlo ki farla wallahi yankungolo boba sina femi nye joro ko no fe jango jegulu mimbe Conseil national de transition o repma o sama me ko sebe o kunjoro me ko franjala fanga o nyama sigira o temana mo joro me ko premier ministre o sigira mo joro me ko gouvernement o sigira o nga sente ko mi fleni nyi o reto o kembe ikaro do kamana mi o de adibte ko sebe o de adibte blo yo ere ko mbado ko market go tu ay wa bita soro ni fana ni asugoro ma ro ni yanga gele ya mi ja basite o bana feme gourmand mawyi ku senga me bi ko sebe jamana nyemo ka wulika jode ke feme ngon bato ni manu bilafia ni ngwe sebenye anya salo ko bol l'indicate de renouveau kono Dramane Alu Kone aleka noblado kalamo ando andamele ne bendige do teliala bamono ma fo sushem na poma obi dobo sulawo na fondi sebe la lettre du peuple jamana do nga bataki menye Yusuf Said Keita ni nyaka sebenye Yusuf ko menye ka do nga fo kaloba do nya ando na ata duguje nye menye ka do awa ministry kromi ntume duguta ko ani jamana obla nyana ko nyoma no ye ka do awa mulai awa Bubakar ni be kwa ma baba mulai amando ani sebeni kala ko wati timeno na ikado akoni na kalotige ka manada jamana de unyela a ikado kame domine ko bi puma nunu nya ta atige mo charaw ka sabu ke fe jume ando ani sebeni kala ko minye wati mina jamana nyama koro Ibrahim Boubacar Keita ale ko ninga ikado manda ta ko flana kala fidu kun sebe koro gele yala ando ani ka sabu ke fe jume minye ikado angata kunu nyoro la ka soro folo jame jamana nyama koro Ibrahim Boubacar Keita esa nduru folo minge jamana de unkuna ando ani sebeni kala ko ikado foi ma soro ala buneko o minye
ye k'a dɔn a wa danaya kura ko ka da kan min ye sa 2018 min ye k'a dɔn kuma daw o kun gɛlɛyara IBK a n'a jɔnmanw bolo minnu yɛrɛ la u bɛ taa mun fɔ sigidaladenw ye a ye kala ta an ye nin kɛ walima an bɛna nin kɛ i k'a dɔn ko kuma kun sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara donc sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra sababu ye ministre bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan jɔn ni jɔn bɛ se ka mana da i k'a dɔn jamanadenw ɲɛna i ka département na o kuma min ye Mulayi Bubakar n'u k'a ma ko Baba Mulayi ale kɔni ma se ka foyi wɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la n'o ye ka taa fɔ terrain ko gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maɲumanko la ni bɛɛ lajɛlen ko ni terrain kɔni y'a coin kɛ kokura i k'a dɔn an don ani min ye jamanadenw o n'a kɛ nisɔndiya ko ye o kama ale de bolila biribiri o yɔrɔnin bɛɛ ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ a dalagɛsɛ kɛ fɛn jumɛn ye ka taa jira malidenw na k'a fɔ terrain ko gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an don daminɛ wa o gɛlɛya a y'a fɔ gɛlɛya banna a sababu kɛ fɛn jumɛn ye min ye i k'a dɔn ko dakabana terrain dɔ olu kunkolo kuraw olu kɔni sɔrɔla Ibrahim Boubacar Keita ale ka cɛsiri kɔnɔ min ye i k'a dɔn a taara Sud-Africaw fɛ yen olu ka jamana faaba min bɛ yen n'o ye Pretoria terrain kunkolo kura dɔw bɛ yen a taara i jɔ olu la an don ni photo bɛ ta caraw ja dɔ bɛ ta yan fɛ caraw min ye i k'a dɔn o photo dakabanaw ni k'olu folofolo bɔlɔlɔw sanfɛ an don ni ka maliden yɛrɛ kunkolo ɲaami k'a jira mi ka kuma tigɛ la o yanni i ka photo ta Sud-Afrique o i tɛ machine donni kana n'a ye kana ta gare la ye wa o tɛ ni a bɛ yen wa bisimila n'i ye yamaruya ɲini Sud-Africains fɛ n bɛ se ka photo ta o kan ni terrain ko don n'i ye terrain kunkolo kura san a ma ban i bɛna tu gare kɔnɔ yan ka anw wele ka photo ta walahi o bɛ faamu nka ka t'i jɔ Afrique du Sud fɔ Pretoria sɛbɛnnikɛla ko an don a kɔni y'o terrain kunkolo photo minnu da o waati y'a sɔrɔ an don k'a dɔn ni hinɛ bɛ maa min dusu la e tɛ se ka mana da maa ɲɛna nin cogoya in na sabula a waati y'a sɔrɔ maliden minnu bɛ yen n'olu ye cheminot baarakɛlaw ye an don u kɔni kun kɛn bɛ ka baara bila cari boloda minnu yɛrɛ ye tile nkɔmɔna ni si nkɔmɔna n'o ye ba dumuniw ye an don maa caman bunena u ni la ko fɔ terrain ko baaraw a ka daminɛ kura ye baaraw bɛ sen na e ministre tɔ n'i kariyara ka taa fɔ Pretoria an don ni ka taa photo ɲɛnamaw ta i k'a dɔn wali terrain kunkolo la ka na mana da anw gɛrɛngɛrɛ minnu bɛ yen anw dayirimɛ kun gulonnen don terrain ko la k'a daminɛ min ye gari baarakɛlaw ka tɛmɛ Kati fɛ min ye Dio k'a susa i k'a dɔn k'a fɔ Tukoto an don ninnu bɛɛ lajɛlen dayirimɛ ni ɲɛnamaya kun gulonnen don terrain na ma kuma kun ye fɛn jumɛn ye i k'a dɔn ka se ka i k'a dɔn garisɛgɛ kura ni i k'a dɔn laɲagali kura di jamanadenw ma u ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa IBK an ka danaya kura kan ɛlɛ nin y'a kɛtɔ ye k'a kunbɔ ji la ja i k'a dɔn ko in bɛɛ lajɛlen tun bɛ tali kɛ o la an don sɛbɛnnikɛla ka fɔ la u y'a kun jɛ ni fɛn jumɛn ye kunnafonidila maa 30 kɔ u y'olu cɛ ni ka kɛ terrain kɔrɔba dɔ kɔnɔ u ka sɔrɔ ka i k'a dɔn tile kelen taama boloda ni ka taa Kayikaw fɛ yen ayi ne tɛ taa o terrain o sisi de bamanan tɔ bana o kɔrɔkɛ bamanan o kuma la wa u donna terrain min kɔnɔ an to a ma diya koyi u ma se nɛgɛla o y'a sɔrɔ Fatu Dawo ye commandant ye o bɛ boli u bɛ n'o kunbɛn ko terrain bɛ na jama bɛ bɔ maa minnu yɛrɛ ɲɛna n'u tun bɛ malo ni kini minnu dɔ bɛ ka terrain voyageurs kunbɛn a dɔw tun y'u ka baramaw koli daminɛ Antoine ja kalo don sɛbɛnnikɛla ko u y'o taamaw kɛ nka min ye o kɔfɛ a nana jira tuguni Antoine ko sefa wari miliyari 2 a n'a kunkanfɛ ko IBK de y'o sama ka da fiɲɛ na waasa i k'a dɔn nin terrain ko in a bɛ se ka kɛ tabarikala ye min ye IBK jɛɲɔgɔn teri jamana dɔ bɛ yen n'o ye Émirats Arabes Unis olu kɔni ka projet bolo dɔ bɛ a bɛ wele min ma Anglais na ko DP World o kuma o DP World ma u y'a sɛmɛntiya de k'a fɔ olu de kɔni ye nin dɛmɛ de sɛmɛntiya ni ka IBK ka laɲini kɔnɔ olu ka sabati sɛbɛnnikɛla ko a don ka bila bila terrain mankan ma mɛn i k'a dɔn maa si ma terrain kumakan mɛn maa min ye kalo minnu kun tigɛra waasa ka Ibrahim Boubacar Keita diyagosa ka latɛmɛ kalafili ta ko filanan na ko nin y'o kalon jaabi de bɔtɔ an bɛ don min na i ko bi sɛbɛnnikɛla y'a yɛrɛma ɲininka ko yala Baba Mulayi a na se k'a kun kɔrɔta jamana in kɔnɔ tun wa kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ i k'a dɔn la lettre du peuple u ka bidon bɔli don ayiwa Amadu Eli Konare a bɔra ta jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a janfayɔrɔ cayara janfayɔrɔ in cayara ayiwa ne bɛ n keleku n b'i sɛbɛn da ale bɛ an ko ma ko l'indicateur du renouveau a ka bidon bɔli don Amadu Eli Konare kɔrɔtɔ kun tɛ ni saba mɔna a bɛ bilen fɛn min ye MINUSMA ye ani barika ni olu n'an kun bɛ taama na fɛn min ye chef d'état major garde nationale ayiwa colonel Elise Jandawo t'an kun bɛ i ka dɔn ka t'o kuma ɲɔgɔnya baarabolo bɛ se ka sabati cogo min na i ka dɔn u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan Alibu n'a kun ye min ye Mali bɛ se ka kolo suma ayiwa o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an'o baara ɲɔgɔnya nin mi ayiwa o sɛrɛya n'i y'a lajɛ garde nationale Mali kɔnɔ jɔdaba b'a la chef d'état major kura in o de ye colonel Elise Jandawo ye
fɛn min ye MINUSMA ayiwa polisi bolofara min b'a kɔnɔ olu o ma ɲɛma n'a bi Isufu Yakuba kofɔ ale n'an kun bɛ taama in na ani Elise Dawu u ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ Barikani o ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan o k'a ma ko général de brigade Vidal Ale i k'a dɔn o fana nalen kun maa fila in bɛɛ lajɛlen ye général ye n'i y'a ye fɛn min ye kumaw ye olu bolila min ka dɔwɛrɛ tɛ an k'a lajɛ kabi kununko an ye baara minnu daminɛ ɲɔgɔn fɛ baara bɛ hakɛ jumɛn na bi sini da o bɛ kɛ cogo di o fana ka jɛ ka fɛnw boloda fɛn min kɔni b'a to anw ka lakana ko a bɛ se ka sabati cogo min na sabu nin ye nin jɛkulu fɛn ye anw fɛ yan a bɛɛ lajɛlen de ye gwɛlɛya de y'u se yan lakanabaliya in de y'u se yan o baaraw bɛ se ka mɔnɔbɔ cogo min na o fana k'a lajɛ baara tɔ ye min ye an bɛ se ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni colonel Jean Dawu n'o ye Elise Jean Dawu ye u y'o baaraw ni olu kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra tarata octobre kalo tile 20 in na 2020 sa in na n'i y'a lajɛ maa fɔlɔ minnu nana ni Elise Dawu ye o bisimila o kɛra fɛn min MINUSMA a ma ɲɛma dɔ bɛ yen n'a bɛ polisi ɲɛma ko fɔ général de police Isufu Yakuba a y'o bisimila o nane kun do fɛn min MINUSMA yɛrɛ ye u bɛ danga minɛ kana falefale kumaw kɛ hali bi baaraw bɛ se ka kuraya cogo min na ayiwa Mali bɛ se ka lafiya cogo min u ka kumaw o caman b'o la olu kan o y'a jira k'a fɔ k'olu labɛnnen don Mani Sanga bɛ ka baara kɛ ni garde nationale ye jango ale ye ɲɛma kura ye fɛn min kɔni b'a to baara ninnu bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na Mali bɛ se ka kolo suma olu yɛrɛ ka tɔgɔda u bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Barikani ayiwa olu ka maa ɲɛma min bɛ yan n'o ye général de brigade Vidal Ale ye a y'o fana bisimila ni kuma fila ninnu bɛɛ lajɛlen bolila fɛn kelen min kan a bɛ Mali lakana de kofɔ o kumana u ni garde nationale bɛ se ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na baaraw tun bɛ danga min na ani baara ɲɛtaa tɔ bɛ sabati cogo min na u ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min b'a to ɲini fɛ o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau Antoine min ye bamananw b'a fɔ ko n'i ye k'a dɔ bɔsa fa tori kɛrɛfɛ hali n'i ti s'a ma o bɛ siran min ye l'indicateur hali bi ne bɛ to a kɔnɔ min ye k'a dɔ Bala Sumala Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye ale ko i k'a dɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ni jɔyɔrɔ ma sɔrɔ M5 RFP kɔnɔ yala a bɛna Bala ni Dunu ni Jelibaya ta honorable Soumaïla Cissé nɔfɛ walasa jɔyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ o kɛrɛfɛ wa ɲininkali tɔ min sigilen don sɔgɔmada in na ni kɔma jɛ i bɛ taa Bala o n'i ye kɔmɔ n'i ma manɔgɔ sɔrɔ ye i bɛ t'i suru Bala bisimila ni dɔ ma i laban tɛni dɔ sɔrɔ ye tɛni bɛ sɔrɔ nka ba kana fɔ i jigi bɔ bisimila sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Antoine min bɛ tali kɛ i k'a dɔn honorable Soumaïla Cissé hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ wasadenya kuncɛlen don nin waati ninnu na nka min ye kabi lawale maa tɔgɔkɔrɔ o bɛ maana i nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Soumaïla Cissé a tun bɛ juguw bolo min ye kalo 6 a n'a kunkanfɛ a bɛ kɔrɔ a bɛ tilebi maliden da dɔn bɛɛ lajɛlen guwanna i kamana sɛbɛnnikɛla ko cɛsiri ni wulikajɔ caman kɛra honorable Soumaïla Cissé a kɔni labilala a labilalen kɔ maaw kun ɲɛna ko dɔw bɛ yen n'a ye maa sɔrɔ a n'a kɛ misaliya y'i ma wa a na dɔw yɛrɛ fari fa ni k'i yɛrɛ kɛ maa suguya wɛrɛ ye nka kabi Soumaïla Cissé labilara sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min ye i k'a dɔn tani ka segin don ka bɔ min ye i k'a dɔn fanga ɲini tamasiyɛn olu kɔni sɛbɛkɔrɔ yera k'a sababu kɛ a nana a ye dantigɛ kunfɔlɔ minnu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ Antoine sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ maana min ye i k'a dɔn jamana bɛ dabolo min kan Soumaïla kɔni kun ye i k'a dɔn maa minɛlen ye o tuma ni a nana i k'a dɔn hinɛtɔya min bɛ maaw dusukun na yala Soumaïla tɛna garisɛgɛ kura sɔrɔ maliden ka girin a kan wa a ko Soumaïla nana i k'a dɔn a kɔni ye kumaw ciyara fɔ maliden jiginna la k'a sababu kɛ ko nɛnkala jali kosɛbɛ Soumaïla Cissé dugutaw bolodara a ma taa yanfɛ bi sini a bɛ taa yanfɛ sɛbɛnnikɛla ko olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale min kɔni kun kɛra M5 RFP ale ye cɛba ye nka ka kɛ ni kow ni u taacogow ye minɛ de dajiginna wa fili kɛra i k'a dɔn a wa Choguel bololɔnkolon bɔra jɔyɔrɔ ma sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ danaya ma d'a kan a sababu kɛ hali fɛn minnu yɛrɛ sugandira laban u yɛrɛ dama a kɛra ɲɔgɔn kunkolo waasi ye min yɛrɛ la i k'a dɔn jɛɲɔgɔnyaw olu kɔni c'est fini c'est tout o kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye waati laban ninnu na Choguel a kɔni ka kuma caman b'a la ka majigɛn karamɔgɔ Antoine ni ka ɲɛsin Soumaïla Cissé ale ma fɛ u y'a jira k'a fɔ nin waati laban ninnu la a ye dantigɛli min kɛ ko dɔ ye k'a fɔ ko tɔ ye min ye karamɔgɔ Antoine o ye dɛmɛ de ta ka ɲɛsin Soumaïla Cissé ma min ye i k'a dɔn san 2022 san 2022 Soumaïla Cissé ale yɛrɛ kɔni garisɛgɛ bɛ se ka don présidenya la cogo min na ni ka Mali bɛɛ lajɛlen mara i k'a dɔn ka kɛ kow tigi n'u tigibatigi ye a ko nin ye Choguel ale ka kuma ye Choguel ka jate la a ko an bɛ don min na i ko bi cɛbaw bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali gɛlɛya dɔn nka cɛbaw cɛma i k'a dɔn ko dɔ ye Soumaïla Cissé ne ko Soumaïla y'a wele de wa nin y'a yɛrɛ ka kuma ye a ma taa Soumaïla ma taa foli bila M5 la wa Soumaïla taara foli bila M5 la Choguel yɛrɛ fana taara Soumaïla foli bila Soumaïla la o kuma a n'a kɛ ni maa fila b'a fɛ nka kanni ka kɔn o bɛɛ ma Soumaïla bɛ taa waati min na jɛkulu min n'o ye FSD
Sogɛli kun dalen don Sumala de kan donc Sumala taalen Sogɛli de kɛra nɔnɔbilama ye ɲɛma intérimaire yani Sumala kana juru jangelen don o kuma sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni bɛ fɛn min maana nin ye sa an ka fɛɛrɛ kɛ ka malidenw kunkolo ma yɛlɛma ɛlɛ ni danaya kura bɛ se ka da Sumala kan cogo min na sabula Sogɛli kɔni ye Sumala sɛbɛkɔrɔ maana i n'a fɔ i k'a dɔn jɛliden ale kɔni b'a hɔrɔnɲɔgɔn kɔni maana cogo min na sabula a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ Sumala ye cɛ ye bi cɛ min kɔni bɛ gwɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ Sumala b'a dɔn ni k'a dɔnna kari a ɲɔgɔnna cɛw bɛ yen nka Sumala ɲɔgɔnna ka jɔ u cɛ ma min ye sa 2022 danaya ma da Sumayila Sise kan i k'a dɔn karamɔgɔ an dɔn ni gwɛlɛya caman bɛ jamana in na soni na sigi o kan wa o na ɲɛnabɔ a ko nin damanda ye kumaw ye minnu ye majamu ni lasɔrɔni kumaw ye Sogɛliw ye min sɛbɛkɔrɔta ka ɲɛsin Sumayila ma maa caman b'a la k'i yɛrɛma ɲininka yala i k'a dɔn ni ɲɛma sɔrɔ M5 RFP ko la min ye i k'a dɔn maa minnu nana parachef ma kɛ olu yɛrɛ tilara i k'a dɔn k'a fɔ ni ka u ka fɔla ka trahima kɛ o b'a ko ja o ni bɛ den tutu i bɛ to ka den jaso o b'a ko ɲɛ n'o tɛ don min na jama bɛ bɔ ka na monument la surasiw kɛnɛ bɛ bɔ a surasiw ye k'u kana hali n'u ka mobili ma tɛmɛyɔrɔ sɔrɔ nin don a fɔra ko nin ye Mali jalen n ka misi dɔ delila k'a fɔ n ye l'école karamɔgɔ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla bi a ko di a tun bɛ to k'a fɔ n ye classe kɔnɔ ko la politique ne ressemble qu'à elle-même a ko politique ko ɲɛda foyi tɛ politique la n'a yɛrɛ ɲɛda tɛ a suma ɲɔgɔn t'a la bisimila o kuma o bɛ bɛn a la sɛbɛnnikɛla ko o kuma a laban ni Sumayila ma jɔyɔrɔ sɔrɔ o kɔni n'a kɛ i k'a dɔn bɔda ye Sogɛli bolo n'o tɛ kunfɔlɔ minnu kɛra k'a donna n bule wa a bɔra n bule Mamadu filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ l'indicateur kɔnɔ u ka bidon bɔli la ayiwa Amadu Ale Konare an b'i fo k'i waleɲuman dɔn fasiri a ɲɛna kosɛbɛ Amadu Ale Konare n'i y'a mɛn ko musoya suma i b'a sɔrɔ a banni ye kɔkɛ yɛrɛ jaw l'indépendant an b'ale ta an bɛ taa n jɔ a sɛbɛn ɲɛ sabanan na boko 578 nin ye an bɛ bidon bɔli la maa min ka sɛbɛn don o ye Masire Jɔpu ye a bara ta fɛn min ye Mali ye ko magɛn kɛnbɛ ka se k'an dɛmɛ fɛn min kɔni b'a to an bɛ se ka wuli k'an jɔ gwɛlɛya bɛ Mali ka o fɔli kɔni maa t'o fɔ bilen sabu ka d'a kan ni gwɛlɛya tɛ fila ye an golo guwan bɛ kabi san 2012 fo kana bila bi la fɛn min ye jamanabaw ye jamanadisibaw minnu lakodɔn bɛ ko fɛn m'u fɛ sɔrɔ b'u la dɔnniya b'u la olu fara min ɲɔgɔn kan ka Mali magɛn sabu fɛn min ye kɔngɔ yɛrɛ k'a kun d'an bɛ an ka dɛ Mali dama tɛ koyi Sahel jamana minnu bɛ yen ni gwɛlɛya b'u kan Mali Burkina Faso Niger ko ni magɛn ma kɛ k'a laban k'a bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye n'i y'a lajɛ dugubakɔnɔmɔɔw olu tɛ a dɔn kosɛbɛ nka fɛn min y'an ka togodaw ye gwɛlɛya b'u kan sabu maanifin yɛrɛ n'i t'i da dumuni sɔrɔ o ye kojugu da ye n'i dun y'a lajɛ fɛn min ye nin jamanadisiba ninnu ye o farala ɲɔgɔn kan tarata dongo n'o ye octobre kalo tile 20 ye fɛn min ye ka se ka kuma fɔlɔfɔlɔw kɛ o kumana an ka Mali magɛn bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni bɔ k'a da tabali kan waasa an k'o magɛn joona ayiwa sigidalamaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na maa yɛrɛ minnu ye nin ko in kuru ani jɛkulu minnu y'a kɛ Union européenne n'a bɛ Europe jamanaw ka tɔw ko fɔ i k'a dɔn ani Danemark ani Allemagne olu de bilala ko ɲɛfɛ ni ka tɔw yuguba fɛn min kɔni b'a to u bɛ se ka musaka bɔ ka d'a ma Nations Unies fana n'a bɛ diɲɛ tɔnba ko fɔ o fana kun sen b'a la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ko min ɲɛsin Mali Burkina Faso ani Niger de ma kosɛbɛ o fana fɛn min kɔni ye dollar wari ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ dollar wari ye a miliyari 1 ani miliyɔn 700 dollar wari la n'i y'o falen se fɔlɔ o bɛ taa joli la a fɔ i kunna dɔn miliyari 100 ni kɔ miliyari 100 ni kɔ o kumana sefa wari a b'o bɔ sabu dollar wari miliyari 1 ani miliyɔn 700 ko bɛn kɛra o de kan ni k'o di an ma Masire Jɔpu ale ka kumana a ko n'i y'a lajɛ nin wari kasabi min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ni k'an sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ ko nka an kana ɲinɛ wari ko in kuma fɔ n bɛ nka wari yɛrɛ yen tɛ ba dɛ nanzara ko ma ko annonce bɛn kɔni kɛra a kan an b'a fɛ o sa ko i bɛ ka tarasi ko miliyari 5,000 a y'a sɔrɔ an ka cɛ in bɛ fɛn la investissement kunna a tɔ ye de sa min tun bɛ présidence la secrétaire général tɔ ye de Bɛni Barika a ma ja han a don ne yɛrɛ lajɔ si an ye ɲɔgɔn cɛ kiri kara an n'an ka dictaphone y'a dɔn ɲini a la wa a ko mɛ nafolo ma ye a bɛ kɛ cogo di walahi a bɛɛ kɛra sɛbɛn ye Fasirikɛ b'a ye mun fɔ a ko di a ko hali n'o y'a sɔrɔ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dala kuma ye fɔlɔ sɛbɛn kɔni kɛra nka ka wari yɛrɛ o yen deba nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye layidu ye layidu minnu dira jamana ninnu ni jɛkulu ninnu fɛ an bɛ se ka lafiya cogo min na ko nka ko n'a fɔra ko wari fana bɛ a tɛ cɛ ka na d'an ma dɛ k'a bɛ anw de ma ayiwa Amadu Ale Konare ka projet de dilan ɲɔ bɛ ɲɔbugu ko wari bɛ yen tagan b'a la nka i bɛ projet de dilan k'a fɔ n b'a fɛ ka nin kɛ nin waati in kɔnɔ
ka nɔgɔ an bɛ taa kɔlɔn kɔnɔ ɲɔnɔ malo sɛnɛ yɔrɔ an b'o dada an b'o tracer sɛbɛn kan droit de projet sɛbɛn fɔlɔ projet de bɛ sɛbɛn o k'a fɔ espace ba de b'an bolo kɔlɔn kɔnɔ fiyɛ ka bon kosɛbɛ an bɛ malo kɛ ka di sɛnɛkɛlaw ma ka taa Bɛlɛdugu n n'a fa fɛ sira man ɲi yen bɛ se ka gazi bɛ yen ko gitɔrɔn bɛ da yen olu de bɛ sɛbɛn olu ka ca koyi kɛnɛ bɛ yen de kɛnɛ bɛ Bɛlɛdugu Antoine fana ayiwa y'a bila i b'an kɔ o ban y'a bila i b'an kɔ Amadu Eli Konare awɔ o fana fɛn min ye nin ko in ye k'a bɛ nin jamana ninnu de ma ka sɛbɛnw dilan ka baaraw boloda fɛn b'a to wari min se ka bɔ cogo min na ni k'a don o da fɛ wa ko in a bɛna kɛ tele la dɛ sabu n'i y'a lajɛ maa miliyɔn da nin jamana ninnu kɔnɔ gɛlɛyaba de b'u ka bi janko baloko gɛlɛya o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bi na ni maa caman kɔni o sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ bɛ san 2020 o tɔ man ca bilen k'a mɔnɔbɔ ka don san 2021 kɔnɔ fɛn min kɔni b'a to ayiwa malidenw Burkinakaw ani Nigerikaw u bɛ se ka lafiya sinsin kɛra min yɛrɛ ka kosɛbɛ Amadu Eli Konare o ye baloko de ye balo de ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye sabu n'i y'a lajɛ an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen bi maa dɔw bɛ yen u ma se ka sɛnɛ kɛ maa dɔw bɛ yen ji ye olu ka kɛnɛw tiɲɛ ayiwa don o don da dumuni ale dun t'i jɔ ji ale t'i jɔ ji sanuma bɛ se ka sɔrɔ cogo min na siyɔrɔ ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na denmisɛnw bɛ se ka taa kala la cogo min ani fɛn min ye maanifin olu bɛ se ka lakana cogo min ko musaka ninnu bɛna don nin bɛɛ lajɛlen dafɛ nka a bɛ anw jamana ninnu de ma an ka projet ɲɛnamaw dilan ka baara bolodalenw dilan fɛn min b'a to wari in a bɛ se ka bɔ cogo min na miliyari kelen k'i ɲininka ayiwa ni miliyɔn 700 ayiwa dollar wari la n'i y'o lajɛ o fiyɛ ka bɔ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɔ di bɛɛ lajɛlen y'i bolo dugukun fɛn min kɔni b'a to ayiwa ko in a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'i dun y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Sahel jamana ninnu ye jamana 3 min kofɔlen filɛ an golo gan bɛ kosɛbɛ Bamanjuw bɛ an ka fɛn min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ an ka fɛn min ye diɲɛ laban banajuguba in fana ye n'a bɛ Covid-19 ko fɔ o n'a m'i sen ɲaami k'o fana la o kɛra sababu ye ka baara caman jɔ hali dɛmɛbaa minnu kun b'an dɛmɛ fɔlɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni dara o fana kɛn bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni sumaya Covid-19 o nana fara gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kan maa bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya farala gɛlɛya kan nka nin ɲɔgɔn ye min n'o kɛra diɲɛ ayiwa jamana disibaw fɛ ka se ka anw dɛmɛ ko nin bɛna kɛ jigisigiba ye fɛn min b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na n'i ye fandanya jugu yɛrɛ ta k'a lajɛ min fana nɔrɔ bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la i b'a ye k'a fɔ maa miliyɔn 13 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu dahirimɛ dulon bɛ dɛmɛ de la ni dɛmɛ yɛrɛ tɛ olu tɛ se ka balo bilen garibu palani b'o bɛɛ bolo maa miliyɔn 13 nin jamana 3 in kɔnɔ n'i ye ko in lajɛ o ye ko gɛlɛnba ye maa min y'o kuma lase o kɛra UNICEF maa ɲɛmaa ye i ka dɔn n'o ye Henrietta Effort ye ale y'o kuma lase Mali kɔnɔ yan n'an y'a ta i b'a ye k'a fɔ maa hakɛ min bɛ bi ni balo dɛsɛ bɛ olu la n'olu kan ka magɛn i ka dɔn utu san 2020 yɛrɛ kɔnɔ o bɔra maa miliyɔn 4 n'a kuma bɛnna ka se maa miliyɔn 6 ma. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. An ma ban koyi. A ko n'i ye maliden jɔ bi 3 o 3 kɔngɔ bɛ kelen na. E ni ne ni kaba. Allah. Kuma min to tawa. A ko kɛra baara ye. Haro daro dumuni an doit nin fɛn bɛɛ gɛlɛya hali ko manifin ti dumuni sɔrɔ ka kɛ. Adamaden yɛrɛ. Adamaden yɛrɛ. Awɔ. N'i ka ca n'i ka baara bɛnna dahirimɛ ye. Ayi n k'a fɔ dumuni ɲini ma k'a dun. Awɔ. I ma fɛn kɛ fɔlɔ. I ti bɔ nɔgɔ la. I ma ye Lamɛrikaw fɛ yen. U n'u ka ko bɛɛ balo tɛ kojugu ye. C'est à dire bɛɛ bɛ dumuni kɛ ka fa quoi. A banna. Fɛn tɔ de bɛ ɲɛɲini o kɔfɛ. A banna. Nka bɔrɔ lankolon a tɛ jɔ dɛ. Fɛn t'e kɔnɔ. Ngolo na se ka baara kɛ. An doit n'i ti dahirimɛ sɔrɔ i bɛ kɛ maa ka jɔn ye. O ka jugu a bɛɛ ye. Maa o maa n'i bɛ walifɛn dɔn a bɛ maa damusɔ. Maa o maa n'i ti fɛn sɔrɔ ka dun e bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma. O ye tiɲɛ ye dɛ. Bɔrɔ lankolon a tɛ jɔ. A bɛ gɛlɛya. K'u k'an dɛmɛ o. Baasi tɛ. Awɔ. N'an bɔra Mali la. An bɛ taa Burkina Faso. Fɛn min ye Burkina Faso ye a ka fara Niger kan. Nin gɛlɛya kelen bɛ olu bɛɛ lajɛlen kan. Sabu n'i ye Niger ni Burkina lajɛ. I b'a ye k'a fɔ kalo 12 laban min tɛmɛna maa 600 ni 600 de fara Bamajan sababuya fɛ. O cayara dɛ. O cayara. San 2019 i b'a ye k'a fɔ fana fɛn min humanitaire ye n'olu ye ɲumankɛlaw ye minnu bɛna an dɛmɛ. Gɛlɛyaba ye olu fana sɔrɔ. Bamajanw t'a to olu yɛrɛw la koyi. Fɛn min ye olu ka maa 80 ani maa 1 olu sɛbɛkɔrɔ barana Burkina Faso Mali ani Niger la. I b'a ye k'a fɔ olu fana minnu bɛ magɛn kɛ n'a fɔra ko Bamajan wale bɛ taa k'olu fana sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya o de bɛ taa fara gɛlɛya kan nka a ma tigɛ a da o da la fɛn min nin ɲɔgɔn ye ko nin kɔni gɛn bɛ jigisigiba ye sabu wari hakɛ min bɔ mɛ i ka dɔn k'a bɛna kɛ sababu ye ni k'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ n'i dun y'a fana lajɛ kuma labanna hali bi i b'a ye k'a fɔ Union européenne olu kɔni ye baaraba kɛ sabu ayiwa jamana 14 minnu bɛ Union européenne kɔnɔ i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ Allemagne jamana Autriche Belgique Danemark Finlande Faransi Grèce Italie Irlande Malta ani jumɛn Luxembourg Suède Roumanie République tchèque ayiwa olu ye dɛmɛba kɛ nka maa min ka dɛmɛ bonyana n'a bɛɛ ye o kɛra Suisse jamana ye sabu Suisse jamana ye kelen fɛn bɛ o jumɛn u t'a fɔ ko fɛn in bɛ dilan yen de. Diɲɛ yɛrɛ wari buru de l'argent wa. Buru de l'argent k'a bɛ dilan yen wa. Ko Suisse jamana ale kelen de ye i ka dɔn dollar wari miliyɔn 464 di.
ale jamana kelen dita nuna o bana ni ngo ilaje o be na on vea o kan na an jamana saba do ha nga ku kolosi l'américain noir la de sabu la l'américain de même meke abi do bolomuna on ga nyema nunu na utake décentralisation wa sadi nu ya laje mali dugu donné do cercle dombe commune dombe oni ye commune uta commune be ka projet gla be se nga do ala o tna no ya aw ka dugu twala e bi bla e bi to no fe an ga dugu twala ne bi bla ne bi to we bi ta mi no fe be ba don ka mi do abi na be nyina amaba o ya bane pew o bana ni laje ni jamana numbe laje ko ni bulo fara fara nyanga am se ka lafiya tugumina nga jamana mun ngira sobe kan ko yuguba ka ko re sigi singa ka haglata o kra Allemagne and Denmark de ka fara Union Européenne ma nyemo ka o fana jamana to fana olu ya se ko deme femi Allah margi jamana e olu fana o bulo dugu ka faraka fem bato jamana sabai o bi se ka kolosuma tugumina ni ngwe sebenye anya salo ka bo elende pana kono kalamo andon damele minye ministry aka kaita mamunu ndona karla kata journal su ka nyema tu Isa Kabadi ani Yusuf Kulubali wati jume we tali minge 2018 tere ngoi na kai kai mami yere tu journal su ka delegation nyema tu Isa Kabadi ani Yusuf Kulubali mi manvea lu det ma nyefe akokera sogodi ami ma di Isa Kabama ko minye ngala ka onu tuguto ambe ga nga tere man ko bismillah abina kalamo andon kuna fondi sebe lende pana minye ka donga fo awa YC ni nyaka sebenye ako minye ka donga fo awa ni ye duga ye awa shuma shuka kana fo bo karsa shuka iba fo bo an shuka minye hadama jara ko ama vieble andon eterkedo ije vieble ko ni mbade yo na be tugodi no te afana at mi nywano at mi tayo be go kanu be fo blesa ni zo ba ko zebe ngela ko auf mai soma minye vieble hadama jara ai ka donga fo awa ndado mimi kala ko kerala seben gala ko akoy ka do fien ba ga chirila brakoro ba rebe kolongolo minye ka do awa woli kungo ma bi pma la bi ka demenge o nga ika fota ni pma ko ni jige ni bolo chugo dola ando ni ma kuna ja pma abi madun seben gala ka fola ako minye sirigi jabate ni bela jele ko ama sirigi ba jabate mani jabate dinga sirigi ale min doni do dongli da buna ku kan mali ana ko kan jamono la minye awa ka do ale ko na nyama muso ni nyanje no ye mama sitan anake ni gole ya me furuso kono ko ko ni jiara sa sanchama ngara taliba la anana ba mingo amako yewa minye ka do nyon vombali afu tara ko da kirika roni bela jele kiriti glama minye sirigi jabate sharia nage no jige ma fanfe kirikela o ka jatela uya mine ninga datu sebeni gela ko de kera wati mina ma chamanyi tafo sirigi kanubaw ni mama sitan kanubaw o nga minye hadama jara vieble na do me radio la puma la ka damne fréquence 3 fo kana radio voix de jeune na ale ko ni do me kuna foni dicho kurawla minye ka do koni manake abisinga ikado talifota abisigi kasingu yere filmation ke abipma sebeni gala ko abada sawo fo mi ma kuna abofo ikado awa chamambe mo ka jatela ko ye burujali kawnye o anake minye sirigi kiriboli kofe akoni nana puma do fo kuma mina ka ke me ka jalaki bata ninga bi ikado kiri tigla mo ka akola o minye ikado kiriko ani ma ko te kelenye ako minye ini ma o ma ye teriye andwan ma Canada ima dan dole na chugo sundege sele kanika sundege dumini siga ku sige no te abibla dafla sigila minye kado kiritigela o ka ko sharia na fora considera wali ma na fora ndola de ninga ko be ni ta kono ngonu ye sharia nouveau awo imadele ka to ka remnu me iba fo de ko faire to abu crowd do de damana abasite ni yo olu me ni ya me justice etra ni entra wologemu apmaka chade sebeningela ko ko ando ani ka donga fo hali teri mange maisrai ifrati de note atamambe halu nu ye nwele ko jemu ka kadi wo jonye ko ne maisra karsa wo idi baraji fo ya tigele kana gora wala de sebeningela ko minye ka do awa vieble abibali femina minye biji ma no ye brigade d'investigation judiciaire olu koni nana u ka sebe vurani kundrema sebe vurani trejugu do dama abitalige plendila ka do vieble ye arajo barakela wa ye video kela o iwelele do ka do ngafo biji la asini amako jonjo mbila o roni bela jele ikado bamana madige fala vieble koni aya bla réseaux sociaux kan
maa minnu bɛ yen n'olu da bɛ kalakari n'olu ka jɛmukanw bɛ lamɛn a ye wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma walasa ni ka kuma da u tulo kan ɛlɛn ni min ye kunnafonidilaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko fɛn dɔw fincogo ye kelen ye o manamanacogo tɛ kelen ye i k'a dɔn min y'o dugujɛ u ye bilen n'o tun ye kunun ye an dɔn a kɔni taara biji la wa a taara biji la u ma ko bila dagirinda la le comment le pourquoi les explications u ye i k'a dɔn a tɛ ŋɔ a la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ni k'a bɔ k'a don u ka mobili ni tiribili dɔ la ka sin k'a tilen ka na tribunal commune 3 la u ka yafa ma sa ayi u ka yafa ma yafa deli don an b'u deli koyi a bɛ fara ɲɔgɔn de kan an b'a ɲɔngiri de u ka yafa ma u ka yafa ma a gɛlɛyara u ka nin kelen juru don an na n'o tɛ i k'a dɔn u nana n'a ye tribunal commune 3 la anw kunnafonidila 4 de tun bɛ yen awɔ k'an galankaki ne n ka caméraman Mantala ani Banjugu Dante o tun bɛ aw cɔ a la aw minnu kunnafonidila ɲɛmɔgɔw ye ka taa se k'a dɔn Jawara ma danbe la u kɔni nana u donna u ka kiriw la u y'a tubabukanw fɔ ni k'a da Bɛlɛdugu ka tɛ k'a dɔn kiri tubabukan kɔrɔ dɔn anw tora kɛnɛma min ye k'a dɔn Antoine u nana bali min na a bɛ fɔ min ma ko mandat de dépôt u kɔni nana o tubabukan de fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen anw ko k'o y'a jumɛn ye u y'a sɛnsɛn u donna mobili la ni k'u kunda n'a ye i k'a dɔn Bamakɔ kasobonba kan ko a na to i k'a dɔn lasagoli kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ fɔ i k'a dɔn décembre kalo tile 15 nata an b'o deli o delili de bɛ kɛ sisan sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔw de bɛ kɛ min ye k'a dɔn maa caman jigi b'a kan aw minnu ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔw ye aw ka fara ɲɔgɔn kan fɛcɛriw waasa min ye hakɛto ɲiniw ni yafa deliw kiiri tigilamaw ɛlɛ ni maɲisara minnu bɛ yen n'o ye lapasa jɛkulu Samu ani Silima olu bɛ se ka deli cogo min na nka sɛbɛnnikɛla ma ɲinɛ fɛn dɔ kɔ ko in kɔnɔ Antoine o ye k'a fɔ i k'a dɔn maa min yɛrɛ bɛ yen ni kiiri yɛrɛ taara kalifaw la ni o ye commune 3 tribunal ɲɛmaa ye ko o ye awa lapasa jɛkulu min yɛrɛ bɛ ka plainte don dɛ ko o y'o maa ɲɛmaa dɔ ye a ko wa kiiri dira maa min ma o ka kiiri tigɛ ko o fana y'o jɛkulu maa dɔ ye o kuma min ye k'a dɔn an tɛna kuma samanin kan sabula kiiritigi u ka ko mani ko in bɛ cogo min dɛ nazara ko ma ko clémence an m'a ɲɔngiri de koyi ko an baarakɛ ɲɔgɔn u ka yafa ma u ka yafa ma ala n'a kira u ka yafa ma koyi a banna an b'a kɛ ten ko an filila da bɛ ka fala kɔnɔ bin tigɛ sɛbɛnnikɛla ko u kɔni jara n'a ye ten tɔ ko in kɔni mɛ nin cogo la décembre kalo tile 15 nata u ye bilen a ka kiiri o na kɛ nka maa caman bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ u tɛ se ka wuli ka dɛmɛ kɛ in na sabula ko i k'a dɔn kunnafoni di cogo kura minnu daminalen n'o ye bɔlɔlɔ kan kumaw ye ko maa caman bɛ yen u bɛ da sago kosɛbɛ u bɛ maaw buruja u bɛ maaw fa neni u bɛ dɔw ba neni a ko i k'a dɔn fɛɛrɛ de ka kɛ u ka dabila n'o kɛra i k'a dɔn jamana in n'a danbe kɔrɔ sɔrɔ ne filɛ nin an ye min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka sɔgɔmada in na bɔli don ayiwa Amadu Ali Konare i ye kuma fɔ cogo min na kuma fɔ cogo ɲɛna i k'a dɔn a ɲɛna o ye ɲɛda ye nka an bɛ min da nin kan o de ye k'a fɔ ko mana kɛ cogo cogo ayiwa ni kun dɔ dira ayiwa ni kun dɔ tura bolo dɔ de b'a di n'i y'a lajɛ ayiwa fɛn min ye Adama Jara ye fiye bilen gɛlɛya kɔni a y'a sɔrɔ an baarakɛ ɲɔgɔn don bila ko tɛ nka an bɛ min fɔ kiiritigɛlaw ye an b'u deli u ka sabali u ka yafa ma u k'an mago to nin kelen la i k'a dɔn ko ka ca an ti foyi da nin kan i k'a dɔn fɛn min kɔni ye wulikajɔw kɛra an yɛrɛ an ka kunnafonidila maa ɲɛmaaw ye kunun i y'a fɔ cogo min na k'a daminɛ Banjugu Dante la ka se Dramane Alu Kɔnɛma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen b'a siri k'u bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ nka hali bi an bolo fila b'an kɔ an bɛ kiiritigɛlaw deli u k'an mago to an b'a kɛ ten baasi tɛ i bolo don ni n bolo don n bɛ sɛbɛn da an ko min ma n k'i ɲininka ayiwa n'a bɛ l'indépendant a b'o ko fɔ l'indépendant an b'ale ta l'indépendant min kɔnɔna la fɛn min minisiri min bila an bɛ ayiwa sɛnɛko kunna sabu ka da kan i y'a fɔ kɔnɔbara lankolon ti ayiwa n k'a fɔ kɔnɔbara lankolon kunkolo ti baara kɛ bɔrɛ lankolon ti jɔ sɛnɛ o bɛ se ka yiriwa cogo min na ka busani n sɛnɛko la fɛn min ye minisiri kura ye n'a bi ayiwa sɛnɛ ani baganmara ani mɔni minisiri a b'o ko fɔ u k'a ma ko Mahamudu Uld Mohamɛdi ale taa kun bɛ taama na fɛn min ye octobre kalo tile 16 ka don a tile 17 bolo a taa kun bɛ Buguni ani Kajolo n'i ye Buguni ni Kajolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ olu yɔrɔ min ni sɛnɛ bɛ kɛ kosɛbɛ jango kɔɔri i ka dɔn a fanba a bɛ bɔ o yɔrɔ ninnu na taama in kun ye fɛn jumɛn ye ka taa sɛnɛkɛlaw y'u kuma ɲɔgɔnya f'u sigiyɔrɔ la fɛn min kɔni b'a to gɛlɛya minnu b'u kan u ka se ka dɔn samiyɛ nata in na o baaraw bɛ se ka labɛn cogo di sabu kɔn ka wuli o de ka fisa samiyɛko la kosɛbɛ délégation belebeleba maa caman olu tun bɛ taama in na i n'a fɔ minisiri yɛrɛ ka se i ka dɔn CMDT a ma ɲɛmaa ma n'a bɛ professeur Baba Berete ko fɔ ani fɛn min ye sɛnɛkɛla ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ yen maa maa da bɛ don sɛnɛko kuma na ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan u taara ka taa foro belebeleba 2 lajɛ dugu dɔ bɛ i ka dɔn Kajolo mara la ko Lofigi u taara Lofigi ni ka taa ayiwa foro dɔw lajɛ yen nɔ
o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔri ayiwa kɔri yɛrɛ bi labara ayiwa usine min na u taara u ɲɛ da o fana kan o tɛmɛnen kɔfɛ u ni sɛnɛkɛlaw sigira u kumana sɛnɛkɛlaw ka gɛlɛya kɔni min ye Kajula fan fɛ olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nɔgɔ ko ye o y'olu fɛla ko ba ye i b'a ye k'a fɔ fana ayiwa ji walankatara ka don maa dɔw kan olu ka sɛnɛ bɛɛ lajɛlen fana cɛn o gɛlɛya fana b'u kan k'u b'a ɲini minisiri fana fɛ fɛn min ye kɔri sansɔngɔ ye ko dɔɔni ka fara u ka sabu ka da olu ti fɛn kɛ ni kɔri tɛ saa kɔnɔ ni dɔ ma fara kɔri sɔngɔ kan a bɛ kɛ baara ye u ye mun fɔ u ko minisiri k'i jan don o la kɔn ka wuli k'o de ka fisa nin ko in na kosɛbɛ k'u k'a lajɛ fana fɛɛrɛ kɔrɔw ka se ka na an ka se ka kɔri yɛrɛ kunfɔlɔ bayɛlɛma an fɛ yan walasa sɛnɛkɛlaw bɛ se ka caman sɔrɔ a la i ka dɔn da donna olu fana na ko ji ye minnu fana ka sɛnɛkɛyɔrɔw tiɲɛ teliyala olu ta tɛ se ka bila ka suma ko minisiri ka bigi ta joona ka sɛbɛnni kɛ fɛn min b'a to dɛmɛ ka olu magɛn olu bɛ se ka lafiya cogo min na Mali gouvernement ko n'a ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan joona fɛn min ye samiyɛ nata in ye samiyɛ dɔ bɛ daminɛ ayiwa samiyɛ min bɛ yen n'o banna yanni kura kana ni nin labɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka sabati k'a bɛ kɛ sababu ye lafiya o bɛ kɛ Amadu El Konare u bɔra yen ka taa Buguni i b'a ye k'a fɔ o kuma kelen ninnu bɛɛ lajɛlen fɔra sabu sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya o ye kelen ye minisiri a ye jaabi kɛ a kɛlen kɔ ka bɛɛ lajɛlen lamɛn a ye hakilisigi kumaw fɔ ka jigisigi kumaw fɔ k'a jira k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni n'a kɛ furanjɛla fanga in fɛ sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min k'o baaraw fana bɛna kɛ minisiri Mahamudu Uld Mohamed a y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ ko nafaba de bɛ nin ko in na sabu ale yɛrɛ ka wuli ka nin ɲɛ d'a kan o de ka di ale yɛrɛ o kumana n'a ye min ye a nana o fɔ gouvernement fana tɔw bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan janko furanjɛla fanga in fɛ waasa an ka sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na o kumana k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ minisiri ka taama ye k'a kɛra nisɔndiyaba ye sɛnɛkɛlaw nisɔndiyara sabu ko minisiri yɛrɛ taamana ka taa de fɔ foro kɔnɔ i ka dɔn ka taa lajɛ sɛnɛfɛnw u bɛ cogo min na a ma kɛ biro kɔnɔ ko ye dɛ nka yɔrɔ jaabi min bɛ bɔ ɲinan samiya ma ɲi dɛ ayiwa ɲinan samiya an don a ma ɲi dɛ n'u b'a fɛ ka san wɛrɛ ta de kunbɛn sa ɲinɛn tɛ kɔni nka fɛɛrɛ jumɛn bɛ kɛ tiɲɛni minnu kɛlen o ka datugu ayiwa fɛn min maa minnu ka yɔrɔw tiɲɛna ni minisiri sera ka fɛɛrɛ kɛ joona k'olu yɔrɔw dakoro o bɛ fisaya ɲinɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nin ko ye sɛbɛn ye ayiwa an y'a salo ka bɔ ne kun lɛndipana tɛ an y'a sɔrɔ ka bɔ lesɔrɔ de kɔnɔ lesɔrɔ Nabila Isa Watara i ka dɔn Amapu Kajolo an ye sɛbɛn bɔ lesɔrɔ kɔnɔ i ka dɔn u ka bidon bɔli la Amadu an t'a lajɛ ka taa munumunu groupe commerce la sɔnna min na ma taa nɔfɛ a bɛ boli nɛgɛ bɔ furumuso la kunnafoni sɛbɛn lesɔr min ye k'a dɔn Sidi Wage nin y'a ka sɛbɛn ye Sidi Wage ko kala bunangu kan karamɔgɔ an dɔn ni min ye baki sa 2020 i k'a dɔn ko o kɔni kɛlen misidura sera ka taa biɲɛ ma sɛbɛnnikɛla ka fɔ la n'i ye Mali kalanko fɔ bi i k'a dɔn maa caman bɛ u b'u kunkolo minɛ wa a bɛ hakili waasi bila maa caman na k'a sababu kɛ i k'a dɔn kow b'a la ka bisi baza minɛnw b'a la ka da jigin cogo min na i k'a dɔn Mali kalanko a k'a dɔn a bɛ ka bɔ kala kelen kan sɛbɛnnikɛla ko o kama an bɛ don i ko bi ni fɛn tiɲɛna ka se a dan la fɛɛrɛw bɛ ɲini a ko min ye i k'a dɔn kimɛli min dɛmɛna ni o ye diplôme d'étude fondamentale DEF i k'a dɔn k'a fɔ min ye awa bɔlɔlɔw kanna na a yɛrɛ k'a fɔ sijɛw kɔni fɔlɔfɔlɔ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ kuma ciyara fɔ ka bagabagaliw yɛrɛ bɔlen da nka fɛn min bɛ yen n'a kɛra kɛnɛkan jaraki ye an dɔn i k'a dɔn k'a fɔ nɛnja ni munumunu salo t'o ɲɛ bilen fɛɛrɛw de bɛ tigɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ bali cogo min na o de kama min ye baki min bɛ yen n'o daminɛna nin jɔakun kɔnɔna la a ko i k'a dɔn minisiriso mun ɲɛsin kalanko ma karamɔgɔ Antoine a bɛna fɔ u sera ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ale ka fɔ la a ko maa dɔw tun ye ŋunuŋunu kumaw fɔ k'a fɔ bagi sijɛ dɔw bɛ ka folofolo nka o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen esɔri ma u wulila ni ka se minisiriso ma ɲɛmaa ma cɛba min bɛ yen n'o ye Kina ni Agi Gadida u taara ɲininkali tɛŋɔ a la a y'a jira k'a fɔ kuma minnu fɔra bagi la k'a fɔ sijɛw folofolo la k'o ye kalo finma tigɛlen a ko a bɛ fɛn min fɔ maaw k'o faamu an dɔn o ye k'a fɔ fɛɛrɛ kura dɔw bɛ u y'o de sigi sen kan waasa bagi ko ale bɛ se ka kɛ tarafataani ye o fɛɛrɛ bolo minnu tɛmɛna ni ka kale da zoma kulew ni karatu maa minnu bɛ yen ni olu fana dayirimɛ ni musaka sɔrɔ i k'a dɔn awa soma diyagoya latɛmɛ bɛ sijɛw folofoli la i k'a dɔn fɛɛrɛ minnu sigira n'o kɛn bɛ sababa ye o kɔni jigi mɛ olu la i k'a dɔn olu ka sɔrɔ dagoren bɛ olu bɛ ka mun fɛɛrɛw ni dabaliw de sigi sen kan waasa u bɛ se ka cuwa cani kumaw ta ni ka ɲɛsin minisiriso ma cogo min na o kama i k'a dɔn u ye kalokan fɔ ko sijɛw bagi o folofolo la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min ye minisiri so maa ɲɛma n'o ye secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ min ye kala kɔni olu sago ye min ye o ye k'a dɔn maliden bɛ badabada kalanko Mali koli min fɔ an ka farafinna
worodugunya fa jamanaw la an ta no bi se ka to an no la cogo min na nga ka kɛ ni ko mana gwan cogo cogo ma ŋaniyaw tɛ kelen ye i k'a dɔn e b'i ka mbala da sugu yanfɛ dɔ b'a a wo sɔgɔ yanfɛ i k'a dɔn k'a laban a ka gɛlɛn nka o bɛɛ n'a ta bagi ko in na u sera ka fɛɛrɛ kɛ i k'a dɔn sijɛw ma folofolo a ko maaw y'u soni sigi sijɛ fɛn fɛn kan k'o folofolo la u y'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen tun ye sijɛ lankolon bilalen ye minnu kɔni ni lakika minnu dira i k'a dɔn ko olu tɛ kelen ye i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko fɛɛrɛ minnu kɔni bɛ yen ni u y'o sɔrɔ bagi la a ko min ye k'a dɔn kimɛli tɔ kurani minnu bɛ senna ɲinan sa tɔ laban na n'o dɔ ye kapu ye o dɔ ye BT1 BT2 i k'a dɔn k'u bɛna o fɛɛrɛ kelenw de sigi sen kan waasa i k'a dɔn awa sijɛw kana folofolo cogo min na Antoine min ye u ko BT awa kani ka so ma kapu yɛrɛ tɛnɛ nata ale yɛrɛ fana daminɛ bɛna daminɛ a ko min ye maa 20,331 olu kɔni bɛna kapu de kɛ ɲina min ye lakɔli karamɔgɔ awa 1,666 olu de bɛna k'olu lakɔlɔsibaa ye waasa u ka bagi k'a dɔn kapu bɛ se ka tɛmɛ cogo ɲuman min ye kimɛli kɛyɔrɔ 109 o kɔni ye santriw ye u bɛna tila mun ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se kalanso 813 ma sɛbɛnnikɛla ko ka fara nin bɛɛ kan min ye k'a dɔn awa sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ BT1 min bɛna o kɔfɛ BT1 kɔnɔna ɲinan saa kɔnɔ ani BT2 Antoine i b'a ye k'a fɔ olu bɛna daminɛ novembre kalo tile 9 ka se a tile 12 ma wa o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲinan saa 2020 hukumu kɔnɔ a ko min ye maa 38,220 Antoine k'olu kɔni de bɛna BT1 ni D o jonjo de ɲini min ye o bulɔmu nɔfɛla na i k'a dɔn awa kimɛlikɛyɔrɔ 181 soni sigilen don ka ɲina min ye i k'a dɔn awa sali 1,520 i k'a dɔn olu kɔni bɛna tila u ni ɲɔgɔn cɛ wa lakɔli karamɔgɔ maa 392 Antoine olu kɔni bɛna kɛ sababu ye k'o baaraw dalabɛn yɔrɔ minnu sugantilen don ɲina o kɛyɔrɔ ko la min ye ba bolo dɔ in na i b'a ye k'a fɔ lycée public technique min n'u k'a ma ko lycée technique min ye Askia Mohamed Elbad ka taa se k'a dɔn k'a fɔ esika n'a ɲɔgɔnnaw o baara ninnu bɛna kɛ o y'a jira k'a fɔ ba kɔfɛla na yɔrɔ caman fana labɛnnen ka Antoine ko maaw k'u sigi a kan min ye k'a dɔn fɛɛrɛ minnu sɔrɔ la waasa bagi sijɛ kana folofolo o fɛɛrɛ kelen bɛɛ lajɛlen bɛna sigi waasa BT1 ni D olu fana bɛ se ka sabati wa san nataw la fɛɛrɛ kuraw bɛ nɔ maa i k'a dɔn ko awa fili kɔni ye tiɲɛ ye k'an tɛ bɔ fili kɔnɔ k'o tɔ ye lawulinkama ye ko Mali kalanko u bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka kɛ tarafa taani ye tabarikala ni tabadakala ye olu filɛ nin ye min ye Sidi Wage ale ye min sɛbɛ a ka esɔri bidon bɔli la ayiwa Sidi Wage an b'a fo ka lesɔr baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Amadu Elo Konare n'i b'a fɛ ka ji sɔrɔ maaya kɔrɔ la i bɛ hakili jurufile siri ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko l'indicateur du renouveau u ka bidon bɔli don bɔ ko 3,889 ye nin ye bidon bɔli alamisa octobre tile 22 2020 in na an bɛ taa an jɔ a sɛbɛn ɲɛ 2nan na fɛn min ye sarabaka kasara ye a bɛ se ka kunbɛ cogo di ka ladilikanw kɛ ANASER n'o ye cakɛda an fɛ yan min n'ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye sarabaka kasara o bɛ se ka dabila cogo min na a ka ja ka ladilikan caman di mɔɔw ma olu ni polisilakaw u jira k'u tɛgɛrɛ ɲɔgɔn ma kabi kuma jan u bɛ baaraw la ɲɔgɔn fɛ o don ko u ye baaraba dɔ fana bolo da k'a daminɛ sibirisu la ka taa se i k'a dɔn kari dugujɛ ma u ye wulikajɔ caman kɛ fɛn min kɔni b'a to an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ANASER ani polisi ɲɛmaaya so sabu polisiw jɔdaba bɛ taa ni ka segin o la kosɛbɛ ANASER dama tɛ se k'a kɛ polisiw dama tɛ se k'a kɛ hakaja sigidalamaw bɛɛ lajɛlen sen b'a la ANASER maa ɲɛma musolaka don madame Dumbuya Jaaji Sakɔ ani contrôleur général Ablaye Kulubali i k'a dɔn commandant CCR de don wa CCR commandant Ablaye Kulubali olu kɔni jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ye wulikajɔba kɛ k'a daminɛ sufɛ ka taa fɔ dugu jɛ o wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye ka kunnafoni caman di nanzara ko ma ko sensibilisation ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛn min kɔni b'a to manifinw bɛ se ka lafiya cogo min na hali ni bɛ ɲangili kɛ n'i ye ladili kɛ fɔlɔ o de b'a to i k'a dɔn ayiwa baaraw olu bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ sibiri kalo tile 17 an bɛ octobre kalo in na ka don kari bolo kalo tile 18 u ye wulikajɔ caman kɛ sira kunbɛn bɛ woyoyanko u ye wulikajɔ kɛ o rond point ba in na ni ka t'u jɔ yen fɛn min ye babɛnba o sira kunbɛnba o taara o yɔrɔ in fana na fɛn min ye ayiwa 3e arrondissement pyramide du souvenir yɔrɔ ninnu u taara u jɔ nin bɛɛ lajɛlen la ka wulikajɔw kɛ Sogonikɔ autogare u tun bɛ o yɔrɔ in fana na o tɛmɛnen kɔfɛ par de la culture sira kunbɛn fana u taara u jɔ yen o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Badalabugu n k'a fɔ quartier Mali 2e pont yɔrɔ la u taara u jɔ yen ani fɛn min n'a bɛ wele ko Fe Batama Bakɔ Jikɔrɔni u tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni na nin sɛgɛsɛgɛli dɔwɛrɛ tɛ i k'a dɔn ka taa lajɛ manifin minnu mɔbili boli n'o y'a sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn u kɛn tɛ k'o ta Diji ani Jalaji kɛlɛ kɔrɔsa ani Kuradabo a jamu tɛ Kulubali dɛ a jamu ye Kɔnɛ jeliw yɛrɛw m'a fɔ n ko jeliw yɛrɛw bɛ Kɔnɛlakaw majamu n'a ye u b'u disi gosi n'a ye ko jara ko jiba mi Kɔnɛ jiba jumɛn ye ko jara jiba mi Kɔnɛ ji ye jumɛn ye
Nwa. Antoine. Ah. Kuma jonga foti. No frasa jarla kan no nyere. U soro ku kan yanga sa. Ka soro ku disu yanga noy. Dagi bola wa. Ota nyama yewa. Ko jiri jara. Awo. Ko jiri ba jara. Awo. Wira bu yanga noy. Ne ko ni jiri jara ka ba anda ke sara boyewa. Aw ka nyingali. Jiri ba jme ni jiri ko njara ba tiga ke abaga dogodi. Aw ba ko jara chemani. Foi. Musomani semenzo. Ati ko lo foi kare ya. Dinuni mu olu fasa sama uti foi de kare ya. Igaro ni ko laje. Fe minye mamnu mi mobile boli ani moto boli ka se ka nyefu ye. Fe minye nyana mi ma fe ko ni na bi mi fe ngofo abi ma bo idabolo ka o ka se ka dabla. Machine re do bulo san ni yi mi. Ubisi nga fote ko iki dawa. Ni dawa. Uba fo yika nyon ka fori. Ni nyona ka fori. Ni alcool ko mbi follow me bobo ge ka kasati ga o ti fenya. Maji ka fo etola. Maji bisi ngu fraka banywana. Ero alcool e fenye. Dila femindo aywa fien fana bala. Opona maji bisi nga klun ni bote. Ko ni alcool hage yomi. Wa hage do be na te mono ka ika do pulusu ko ni ini min kaka obi da ika na yiri mbara ngone ke minu me moto buli minu me mawlu buli ka juru la ka fo femi ladili amode ke imanga ni mbara nge ka buli ke sabu ibi yire bla lakana bala kono ibi ma wore bla lakana bala kono ibi se ka bana ka ma wore bana ibi se ki yire fa ka ma wore fa yino fe opona ladili ka chama ngone kera yo wuli ka jo ke femi ngon mato alibi anga saraba ubi se ka lakana tukumna manifu mfana jogo yelema okake anda bolo femi mato nunga se ka dabla femi nyina ni ma fe ko ni aminda ikaro afieta katase ala forexa tauma abela jile ko nga tuyi hagaja femi bul ma fe ko ni ay wakana utani nga yela save sabu kada ka gele abado femi dogotro ye lu ya dira ka fo ikaro mi fe ni conve kuna sira hagela ikado ko nyeti bere o temene ngofe gudro save ikado yele minu mi bo ko yele fana bi era do amanu no be o nyebi peru ite ya fa yene folo basite luka duti sugu marashi aglo badido ando anu ye gidron tege kataglo so bi segi ibu enyongo bu segi katastrofe ga singa ya fileta gidro klemana ga klemi mena obeke o ko sare na ne apmaji iba yo bu segi oli gidro ga comme olu ga tamaji ako kera bara ko areji aji ka ande me masa ko dia ko sare na ya apmaji akera bara o ba so ra bete menendo adanga kangalanga Amado el konare igado feminye ni ngoynye anazar ne police la kawo ko ne ladri chamange aywa jatemna kala fona jira ka fuko ne ko nyuma mbade man sanga beni anazar ne police bu tegere nyoma ikaro ko bi kodla nga femmi fona bi kod dafa o yebul ma fendigu fona de ko kala ladri kan nu me ikado folo ko lakana folo o e yirede police tawo anazar tawo erede kanga hagli soro ka do ka fonganga ni ge walma manga ni ge ikaro ka soro ko don ko ni ngoni ngira ko bi ko mina pasara ko sebe sabu ma chama ye famere chamange wuli ga jonge sibiri suka du ye karla kwa sebe ko sera ko sebe ni mu sebe ni anya salo ko l'indicateur et du renouveau kramo ando ani kuna fondi sebe reflet d'Afrique ni ka donga fo awa nginyi nga ukanyemanya so ni nyuka sebenye ukominye ka donga fo anga jamana konna choya ika donga fo ko fundenu bala ka wuli ika do anga jamana kono kerengere ni nyana barake la pasa jekulu manfe ando ani menye ika do fanga chamanjoro fanga minzigira no nyema ye myanga ke bandao ere koroke bandao ika do ko awati na me wo so gunima obi na da tabali ka nye korotali sababu ye fe jume menye ika do la pasa jekulu chamame malila ika do bela jele ba fe ka wuli tuguni ko menye mamunu be no ye préfet au préfet ani kado gouverneur ye ando an olu ko ni sebe koro dimina minye dimi mi yara la u ye tamake alamsa do tama mi yara ko fe sa u shininga kleta ani duru barabla chari u yo bara boloda ako wa kunu yere u ye la seluke ka jira ka fo novembre kalo kle konondo no ya so yele mama do chugula ando ani kado nga fo abi fo mi ma barabla fasai no ye kado barabla kundala ja dande mina ilimite kubi no boloda sebe ngala ko no kera minye kado kala fili munumbe ni ma usigile do ko lu ma kono ka
fɔ transition mana ba kalafili jɛlen kalafili lakika élection libre transparente et crédible ko o n'a kɛ Antoine ko n'o tora a bɛ gɛlɛya ɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn awa o maa ninnu na olu kɔfɛ l'hôpital Gabriel Touré ale fana labasa jɛkulu maaw olu fana y'a ko tɔ kɔ a kɛrɔ sabula kunungo olu fana ye k'a dɔn tile saba baara bila boloda olu ka baara bila bi tali kɛ mun na u ka cakɛla dɔw bɛ Antoine sara ni tɔrɔmɔɲɔ min kan ka di olu ma i k'a dɔn ko majɛ dɔ b'o la u b'a fɛ u ka bila a nɔ la ka fara o kan min ye k'a dɔn awa bɛnga b'u ni maa mun ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye contractuel ye olu cɔla musaka minnu ka kan ka to ka bila i k'a dɔn INPS cɔla waasa kɔrɔ maa na walima dɛsɛ maa na bilankɔrɔnin ka k'olu ye jigi ye o baaraw ka sabati a ko ka fara nin bɛɛ lajɛrɛlen kan maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'olu bɛ taa awa l'hôpital Gabriel Touré matarafa Antoine a ko n'i donna ye i k'a dɔn limaniya a bɛ tila i la a ko so dɔw kɔni bɛ yen n'i y'a bɔ ko buna hadamaden bɛ lafurakɛ nin yɔrɔ in na a ko i k'a dɔn a ka gɛlɛn a bâtiment sow de kɔrɔmɛ wa yɔrɔ de nɔgɔlen bɛ wa walima u bɛ baara kɛ ni minɛn min a bɛ fɔ min ma plateau technique Antoine i k'a dɔn k'a fɔ ko zo yɛrɛ bɛ ɲini ka wuli a dɔw la o tuma olu ka kɛlɛ dɔ kun ye o baara lakika minɛnw bɛ se ka taa cogo min na waasa maaw furakɛtɔ olu kana na bana kura wɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛrɛlen la ɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi olu fana kɛlen don k'u kɛlɛkɛ fari da ɔ yɔrɔ maa misɛnnin caman bɛ yen minnu ɲɛ ngɛnɛ bɔn bɛ sabula o don na fana sɛnɛkɛlaw ka kɔɔri sɛnɛ jɛkulu dɔ bɛ yen olu fana bɔra i k'a dɔn togodaw la ka n'u wakulu don professeur Clément Danbele la k'a fɔ ko ale min ye kɛlɛ tigɛrɛ ye k'o b'a fɛ u ka bila olu fana ɲɛ u fana mina i k'a dɔn k'a fɔ kirikara waci ka solasiri 6 Antoine k'u fana mina o boloda a ma sɔrɔ ni olu fana ka kɛlɛ ye fɛn min ye ko min ye APCAM bureau min bɛ yen kabi Bakaricogola ma taa kaso la ko bureau in fana ko a ka mandat ko c'est fini c'est terminé o kuma ko o ka falen n'o ma falen teliya la Antoine i k'a dɔn ko sɛnɛkɛlaw fana u kɔnɔ mina giri daminɛ k'u kun y'u mankan suma k'a sabu kɛ i k'a dɔn n'i ko k'i ka sɛnɛkɛla kɛlɛ samiya waati o t'olu ka kɛlɛ kuma ye o kuma fo min b'a la ka bɔ nin ye Antoine k'u bɛna kɛlɛ fari da kunnafoni ko min ye i k'a dɔn bandaw ye a ko ani a ka i k'a dɔn ɲɛma danga Asimi Goita k'u ka wuli k'u jɔ joona yani i k'a dɔn u ka transition fana ka na taa nkɔnɔ ma ni nin taama ni baarabilaw ye min ye Reflet d'Afrique olu ka bidon bɔli don a ko gɛlɛyara awɔ i k'a dɔn Amadu Ali Konare waati bɛɛ k'i koro nka sɛbɛn dɔ bɛ yan n'o ta sɛbɛn min n'a bɛ i k'a dɔn l'indépendant kɔnɔ boko 578 ye nin ye Amadu Ali Konare digatimi nka barata diden ka farin an ka taa i k'a dɔn an ka pankurunjigi kɛnɛw aéroport du Mali a ma ɲɛmaa kura finitigila ka don o ye colonel Lasina Togola ye colonel Lasina Togola ale fana ye taama bere ta ka wuli ka taa lajɛ cakɛda minnu bɛ i ka dɔn Mali kɔnɔna la n'a bɛ pankuru ko kɔfɛ ka t'i ɲɛ da u la gɛlɛya minnu b'u ka ani fura minnu bɛ se ka sɔrɔ a gɛlɛyaw la i ka dɔn ka jɛ k'o kumaw kɛ fɛn min septembre kalo tile 4 ye 2020 ayiwa aéroport maa ɲɛmaa kura ale sigira colonel Lasina Togola ale kɔni ye baaraw daminɛ septembre kalo tile 24 a ye wulikajɔ kɛ ayiwa yɔrɔ caman bɛ a taara i ɲɛ da olu bɛɛ lajɛlen na n'i y'a lajɛ a ka nin bɔli min filɛ nin ye a kɛra sababu ye k'a dɔn an ka pankurunjigi kɛnɛ minnu bɛ an ka marabolow kɔnɔ gɛlɛya minnu b'u ka se ka taa olu lajɛ fura minnu bɛ se ka sɔrɔ teliya la a ko bɛ se ka kurakuraya cogo min na ka bɛn diɲɛ yɛrɛ ayiwa taabolo kuraw ma a taara ɲɛ da nin bɛɛ la a ka taama kunfɔlɔ ngi ɲininka ayiwa Amadu Ali Konare o kɛra Gawo ye a selen ko Gawo a taara lajɛ Gawo yɛrɛ a pankurunjigi kɛnɛ bɛ cogo di ayiwa pankuru bɛ cun kɛnɛ yɛrɛ minnu kan o taabolo a n'a minɛnko ani ayiwa a kunbɛliko bɛ cogo di a taara ɲɛ da olu kan a y'a ye k'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn Gawo kɔni ye aéroport i ka dɔn majɛngɛ caman bɛ a la fɛn caman bɛ olu tiɲɛ bɛ i ka dɔn kabi san 2012 gɛlɛya caman y'u sɔrɔ a ye olu fana ye ani baarakɛlaw fana jɛra ka kuma cogo minnu bɛ se ka sɔrɔ a la u da donna olu la a bɔra ye a y'i kunda Sikaso kan a selen kɔ Sikaso colonel Lasina Togola a selen yen nɔ a taara lajɛ ayiwa pankurunjigi kɛnɛ so dɔw tun bɛ olu kun jɔra cakɛda min bɛ yen ko agence nationale de l'aviation civile ANACI olu kun ye o sow jɔ a taara i ɲɛda olu fana la fɛn min ye gendarmew fana ye olu dakan bɛ o yɔrɔ ninnu na a taara olu fana bɛɛ lajɛlen ni k'o lajɛ fɛn min ye pankuru taa ni ka segin a bɛ se ka lakana cogo min na ayiwa da donna olu bɛɛ lajɛlen ni ka kuma ɲɔgɔnya Sikaso fana i b'a ye k'a fɔ sapeur pompier olu fana daga yɔrɔ ye aéroport in fanfɛla ye fana baaraw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni ka nafa sɔrɔ a la o baaraw fana olu bolo dara a jirala k'a fɔ fana fɛn min ye maa minnu bɛ avion boli ayiwa olu ka kalanso n'olu bɛ taa kalan formation i ka dɔn Sikaso aéroport bɛna labɛn waasa olu ka kalanw bɛ se ka kɛ cogo min na ayiwa pankuru bolilaw o degedenw olu bɛ se ka dege cogo min na o baara caman fana bɛna kɛ Mali Burkina Faso fo ka taa bila Côte d'Ivoire la an bɛna jɛ k'an dege di ɲɔgɔn ma k'o baaraw fana k'olu kɛ ɲɔgɔn bolo a bɔlen kɔ a taara k'a ye
fɛn min ye ka aéroport ye k'a ma ko Dagdag a taara i ɲɛda o fana na n'i y'a lajɛ Mali kɔnɔ ka aéroport fana ma a bɛ se k'a fɔ ko ɲɛda fana dira ma sabu pankuru jigi jɛkulu dɔ bɛ yen ko Sky Mali olu kɔni gɛnbɛ ka Kayita kɔni nɔgɔya bi kosɛbɛ nka fɛn min ye baara a tɔba bɛɛ baara tɔ bɛ se ka dafa cogo min na fɛn min b'a to ale bɛ laɲini olu ka se ka sabati k'o baaraw fana olu bɛna bolo da a ka nin dama ninnu senfɛ ani nin yɔrɔ maa kelen kelenw bɛɛ lajɛlen baarakɛlaw kɔni jɛra ka kuma hakilina minnu bɛ olu la u y'o fɔ minisiri ye n'a fɔ ayiwa ɲɛmaa ye minisiri tɛ ɲɛmaa don aéroport maa ɲɛmaa colonel Lasana Togola ɲɛfɔli kɔni kɛra ye ale fana ye sɔrɔsi ye sɔrɔsi don a bɛ ɲɛ a bɛ bɛn o a bɛ bɛn an ka taa a bɛ bɛn n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa ka bɔ o yɔrɔ ninnu kɔni na kuma caman fɔra a kɔni bigi ta ka sɛbɛnni caman kɛ k'a jira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen a bɛ n'i kɔ da u la fɛn min b'a to o gɛlɛyaw bɛ se ka ban colonel Lasana Togola a y'a jira k'a fɔ fana ko ayiwa ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an dɛmɛbaa minnu bɛ yen nanzarakan k'a ma ko partenaire k'a bɛ n'i bolo mɔɔ bɔ olu nɔfɛ an bɛ se ka jɛ ka baara ninnu kɛ cogo min na sabu maa kelen tɛ se ko la an ko ma ko investissement o musakabaw bɛ bɔ jamana ko kan cogo min na an ka na an ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔ sɔrɔ a la o ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min a ye sinsin min fana kan a ko aéroport ye yɔrɔ ye mɔɔ kɔni bɛ ayiwa taa ni ka segin kɛ yɔrɔ minnu na o fana fɛn min ye banajugu min bɛ an fɛ yan n'o ye covid-19 ye fɛɛrɛw ka sigi ayiwa pankurutigi kɛnɛ bɛɛ lajɛlen la sabu manifin bɛ taama ka don ɲɔgɔn na o fana o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka sigi ka se ka mɔɔw kisi ka bana in kunbɛn a y'o laɲini fana kɛ cɛkɛlaw bɛɛ fɛ k'a ka taama in i ka dɔn k'a fisara kosɛbɛ k'a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye an ka pankurutigi kɛnɛ minnu bɛ an ka marabolo kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka se ka bila hakɛw la hakɛ min n'a bɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo kura kofɔ nin ko ye sɛbɛn ye i k'a dɔn an y'a salo ka bɔ lɛnɛfana kɔnɔ waati ma kuru sa ayiwa ni waati kuruna Amadu Eli Konare ka e yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabu ka d'a ka lamɛnnikɛlaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ka dɔn waati min tun bɛ an bolo o tɛngun bɛ o la an bɛ taa fɔ Kodowari Nasara Kodowari an bɛ Mulaye Hayidara fo ani Aluseni Mayiga an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ la i ka dɔn Segu mission catholique a dugutigi n yɛrɛ tɔgɔma don an ka cɛkɔrɔba don Antoine Darago an b'a fo dantɛ foli min na